adlaw sa tanan. Kadlaw na mga bata na ta. Ampo og pwede pa ta mamalandong ron. Mamalandong ta kung kumusta naman ko, Lord. Na kontento ka ba sa akong performance diri sa kalibutan? Maayo ba akong pagkaasawa, anak? Negosyante, trabahante, o ang akong pakigrelasyon sa Ginoo kumusta na ba? O kani nga akong pag-atiman sa kaugalingon, tama ba akong mga gikaon, mga exercise, o kaning mga barkada, bad o good influence ba? Akong mga gipili adlaw-adlaw, makaayo ba sa ako? O kaning sa akong isig katawo, maayo ba akong matabang nga way pagsinggil o kaning unconditional ba, way condition nga pagkugi para sa Ginoo, para sa simbahan, diya sa pag-ampo, simba, ugi sa pagtabang sa uban. Ano man yan angay pang malandungan, pero syempre mga tagiya diya sa Biblia ug sa mga propeta sa Dios.